Guys, mag-wiring tayo. Ito. Ayan si San. Siya yung tagahatak ng wire. Yun ang hatakin. Diyan namin, hinapa kasi yung wire dyan eh. Kaya na lang hinapa ni bago. Sige, hatak! Oops! Sige! 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 Palitan na lang natin ulit guys to. Kasi medyo maliit. Sige! Sige. Hop. Mahaba na ba? Sige. Ay, kapos yung wire. Hanggang dyan lang. Sige pa, tagal pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Oops. Abot ba sa taas yan? Abot. Kala ko kapos. Kulang ka sa steam eh. Sinukat ko to 12 meters eh. Yan guys, yung dito natin ilalagay. Yan guys, mamaya ulit. Thank you for watching guys. Pala kami sa Montalban guys. Wiring namin. Okay, bye bye.